बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 21 फरवरी 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पा रहे हैं। शहज़ादी रीमा। अमेरिका में सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनते बंदर ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान मजबूत ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पा रहे हैं। शहज़ादी रीमा ने कहा, मजबूत और बढ़ते हुए सऊदी अमेरिका ताल्लुकात एक साथ ज़्यादा खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए नाकाबिले तसव्वुर मौक़े पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये तबसरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव तरजीही मियामी 2025 समिट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खैर मकदम करने के बाद ट्विटर अकाउंट पर किया। उन्होंने लिखा, मुफक्करीन, सरमायाकार और पॉलिसी साइज़ों का इज्तिमा हमारे मुश्तरका विजन की मजबूती की अक्कासी करता है, जहाँ शराकत दारी, तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। याद रहे, समिट के आगाज़ के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का रियाद में यूक्रेन जंग पर अमेरिका और रूस के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया था। सऊदी अरब में यौम तासीस की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। तमाम शाहराहों को सऊदी परचमों से सजा दिया गया। सऊदी अरब का यौम तासीस हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। रियाद म्यूनिसिपैलिटी ने यौम तासीस 2025 मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के मुख्तलिफ इलाकों, खास मकामात, चौराहों और मरकजी सड़कों पर पहली सऊदी रियासत के परचमों समेत 8000 से ज़्यादा परचम लगा दिए गए हैं। रियाद म्यूनिसिपैलिटी की टीमों ने मरकजी सड़कों पर 2403 सऊदी परचम, मुख्तलिफ चौराहों और पुलों पर 3776 झंडे और लाइटिंग पोल्स के साथ 1851 झंडे वो नस्ब किए हैं। रियाद म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि रियाद की सड़कों पर लहराते हुए परचम शहर के जमालियाती हुस्न को दोबाला कर रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी की फील्ड टीमों ने उनकी तनसीब का काम शेड्यूल के मुताबिक अंजाम दिया है। रियाद म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि ये कोशिशें सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक कौमी शनाख्त को उजागर करने और शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। इसका मकसद दारुल हुकूमत को खूबसूरत और पुरकशिश बनाना है। फ्लाइंग फोबिया। दुबई में 5 साल से फंसे गैर मुल्की की वतन वापसी कैसे हुई। दुबई में मुकीम गैर मुल्की एयरपोर्ट के एहलकार की मुदाखलत से बालाखर फ़ज़ाई सफ़र का खौफ ख़त्म करने में कामयाब हो गया और 5 साल बाद अपने मुल्क वापस लौट गया। अमारात अल-यौम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट पर सर्विस के शोबे में काम करने वाले अहमद अब्दुल बाकी ने मुसाफिर के बारे में बताया कि गैर मुल्की जो पिछले 5 साल से वतन जाने के लिए एयरपोर्ट आता, मगर यहाँ पहुँचते ही उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से वो सफ़र करने के काबिल नहीं रहता था। अब्दुल बाकी का मजीद कहना था कि एयरपोर्ट पर गैर मुल्की की हालत देखकर उसके साथ आने वाले उसके भाई से दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि ये 5वां साल है जब भी हमने अपने भाई का टिकट लेकर इसे एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं। यहाँ आते ही इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और हम मजबूरन इसे वापस ले जाते हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिर की यह कहानी सुनकर अब्दुल बाकी ने माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल की, जिसने कई सेशंस किए और बताया कि ये शख्स फ्लाइंग फोबिया के मर्ज में मुब्तला है, जिसका इलाज किया जाना ज़रूरी है। दुबई एयरपोर्ट के एहलकार अब्दुल बाकी ने मुसाफिर की हिस्ट्री देखकर उसके साथ भरपूर ताउन किया और नफ्सियाती तरीके इस्तेमाल किए, जिससे उसका खौफ ख़त्म हो गया और बलाखिर वो 5 साल बाद अपने वतन वापस पहुँच गया। सऊदी अरब के कौन से इलाके में हफ्ते से सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि हदूद शुमारिया तबूक, अल-जौफ, हाइल और मदीना मुनव्वरा रीजन के शुमारी इलाके हफ्ता 22 फरवरी से शुरू होने वाली सर्दी की लहर से मुतासिर होंगे। उन इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 2 से -, डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ के बयान में कहा गया है कि इन इलाकों में आइंदा पीर से दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी। कम से कम टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि दर्जा हरारत में कमी के असरात से कसीम और रियाद रीजन के इलाके भी मुतासिर हो सकते हैं। कम से कम दर्जा हरारत -, से 2 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सर्दी की लहर से मुतासरा इलाकों में रहायशियों से कहा गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब का कुवैत से इजहार यकजहती। मशकों में फ़ौजियों की हलाकत पर ताज़ियत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने फ़ौजी मशकों के दौरान कुवैती फ़ौज के एहलकारों के हलाक और ज़ख्मी होने पर कुवैत के साथ यकजहती का इजहार किया है।
ایس پی کے مطابق وزارت کے بیان میں مرنے والوں کے خاندان، کویت کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ یاد رہے کہ کویتی امریکی مشترکہ جنگی مشقوں کے دوران کویتی فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ کویتی فوج کے بیان میں بتایا گیا کہ مشترکہ مشق ڈیزرٹ آبزرور 4 کے دوران واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تکنیکی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے پاکستان کے صوبے بلوچستان اور گلگت بلتستان میں 3180 ونٹر بیگز تقسیم کیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق اس سے سیلاب سے متاثرہ جو علاقے ہیں اس میں انتہائی کمزور جو طبقے کے افراد ہیں ان کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ امداد 2025 پاکستان میں شیلٹر اور ونٹر بیگز کے منصوبے کے تحت ہے۔ یہ سعودی عرب کی جانب سے شاہ سلمان مرکز کے ذریعے وہ کی جانے والی امدادی اور انسانی کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں ضرورت مند اور متاثرہ لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ صرف 6 ماہ میں 4 لاکھ پاکستانیوں نے امارات کا رخ کیا۔ ویزا پابندیوں میں نرمی کے بعد صرف 6 مہینے میں 4 لاکھ پاکستانیوں نے یو اے کا رخ کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اوورسیز پاکستانی اسکار کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت کی اور اس موقع پر وزارت کے افسران نے بتایا کہ یو اے کے ساتھ ویزا مسائل اب کم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے دورہ یو اے میں اعلیٰ حکام کے ساتھ ویزا پابندیوں پر معاملہ اٹھایا گیا جس کے نتیجے میں یو اے کی جانب سے ویزا پابندیوں میں نرمی کی گئی۔ اس کے بعد مسائل کم ہوئے اور گزشتہ 6 ماہ کے عرصے میں 4,02,000 پاکستانی یو اے پہنچے۔ تاہم پاکستانی سفارتخانہ یو اے میں امارات کے متعلقہ اداروں کے ساتھ ویزا پابندیوں میں نرمی کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ وزارت کے حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ 19 ممالک میں پاکستان کے 24 کمیونٹیز ویلفیئر اتاشی ہیں جن کو کونسلر رسائی حاصل ہے۔ پاکستان کا صرف ملائیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے۔ اسی معاملے پر یو اے میں پاکستانی سفارتخانہ متعلقہ وزارت کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش وہ بھی کر رہا ہے۔ سول ڈیفنس نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ سول ڈیفنس نے زمینی سفر کے دوران حفاظتی رہنما اصول پر عمل کرنے پر زور دیا جس سے محفوظ اور موزوں جگہوں کا انتخاب اور وادیوں، گھاٹیوں اور نشیبی علاقوں سے دور خیمے لگانا، اہل خانہ کو مطلوبہ منزل اور واپسی کے وقت کی اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے بچوں کی نگرانی کرنے اور انہیں پانی جمع ہونے والی جگہوں، سیلاب اور پانی کے دلدل والے علاقوں کے پاس اکیلا نہ چھوڑنے اور ان میں تیراکی نہ کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا کیونکہ یہ ان سب چیزوں کے لیے غیر موزوں جگہ ہیں اور خطرے کا باعث بنتی ہیں، اور سفر کے دوران مناسب آگ بجھانے والے آلات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس اور سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے اعلان کردہ حفاظتی رہنما خطوط اور ہدایات پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ریاض، مکہ مکرمہ اور مشرقی صوبوں کے علاقوں میں 911 اور 998 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں ایمرجنسی کی صورت میں مدد کی درخواست کرنے کے لیے کال کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔